Hello everyone, I'm Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome to Ikra Online Learning Platform. In today's sessions, I will be discussing the topic that is related to railway stations, how to talk at the railway station. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आज के सेशन का टॉपिक है कि रेलवे स्टेशन पर किस तरह से बातें करें। So let's get started today's topic, that is how to talk at the railway station. كيف تتحدث في محطة القطار باللغتين العربية والإنجليزية. So the first sentence is, do you have a train schedule? Do you have a train schedule? इसे हम अरबी में कहते हैं हल लदैकुम दलीलु मवाइदिल क़ितार। हल लदैकुम दलीलु मवाइदिल क़ितार। इसको हिंदी में कहते हैं क्या आपके पास ट्रेन का शेड्यूल है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ रिलेटेड टू दिस, यस सर। इसे अरबिक में कहते हैं नाम या सय्यदी, और इसे हिंदी में कहते हैं हाँ सर। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ व्हाट आर द टाइम्स द ट्रेन गोज़ टू मुंबई। इसको अरबिक में कहते हैं माहिया औकातुल क़ुतूर अल मुतवज्जिहा इला मुंबई। माहिया औकातुल क़ुतूर अल मुतवज्जिहा इला मुंबई। इसे हिंदी में कहते हैं ट्रेन मुंबई कितने बजे जाती है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज द फर्स्ट ट्रेन लीव्स एट 7 o'clock AM and the second train leaves at 5:15 PM. There are two trains at night. The first is at 11:14 PM and the second is at 2:30 AM. इसको अरबिक में कहते हैं यक़ूमुल क़ितारुल अव्वलु फ़िस्साअति साबिअति सबाहन वल क़ितारुल थानी फ़िस्साअतिल ख़ामिसति वर्रुबुइ मसाअन व हुनाका क़ितारानि फ़िल लैली अहदुहुमा फ़िस्साअतिल हादियति अशरत व अर्बईन दक़ीक़तन व थानीहुमा फ़िस्साअति थानियति वन्निस्फ़ि। इसे हिंदी में कहते हैं कि पहली ट्रेन सुबह 7 बजे और दूसरी ट्रेन शाम 5:15 पर रवाना होती है, और दो ट्रेनें रात में हैं, एक 11:40 पर, दूसरी 2:30 बजे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ वेयर इज़ द वेटिंग रूम। वेयर इज़ द वेटिंग रूम, और इसे अरबी में कहते हैं ऐना क़ाअतुल इंतज़ारी। ऐना क़ाअतुल इंतज़ारी, और इसे हिंदी में कहते हैं कि वेटिंग रूम कहाँ है, प्रतीक्षालय कहाँ है। And the next sentence is behind the ticket office. Behind the ticket office, इसे अरबी में कहते हैं खल्फ़ मकतब तज़ाकिर। खल्फ़ मकतब तज़ाकिर के टिकट ऑफिस के पीछे। And the next sentence is I would like 2 first class tickets and 1 second class ticket. I would like 2 first class tickets and 1 second class ticket. इसे हम अरबी में कहते हैं आतिनी तज़किरतैन लिद्दरजतिल ऊला व तज़किरतन लिद्दरजतिल थानिया। Once again, आतिनी तज़किरतैन लिद्दरजतिल ऊला व तज़किरतन लिद्दरजतिल थानिया। इसे हिंदी में कहते हैं कि मुझे फर्स्ट क्लास के 2 और सेकंड क्लास का एक टिकट दे दीजिए। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ वी हैव अ चाइल्ड, डू वी नीड टू बाई अ टिकट फॉर हिम। इसे हम अरबी में कहते हैं माना तिफ़लुन हल यजिबु अन नश्तरी लहू तज़किरतन। माना तिफ़लुन हल यजिबु अन नश्तरी लहू तज़किरतन। इसे हम हिंदी में कहते हैं हमारा पास एक बच्चा भी है, क्या हमें उसके लिए भी टिकट खरीदने की ज़रूरत है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ इफ़ द चाइल्ड इज़ अंडर 5 years यू डोंट नीड टू बाई अ टिकट। इसे हम अरबी में कहते हैं इज़ा कान अत्तिफ़्लु दून अल-अर्बअति फ़ला तश्तरी अत-तज़किरा। इज़ा कान अत्तिफ़्लु दून अल-अर्बअति फ़ला तश्तरी अत-तज़किरा। इसे हिंदी में कहते हैं अगर बच्चा 5 साल का है तो आपको टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ वेयर आर यू हेडेड। वेयर आर यू हेडेड, इसे अरबी में कहते हैं इला ऐना अंतुम। इला ऐना अंतुम, इसे हिंदी में कहते हैं कहाँ जा रहे हैं। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ टू न्यू दिल्ली।
اسے عربی میں کہتے ہیں الا دلہی اور ہندی میں کہتے ہیں نئی دلی کے لیے جا رہے ہیں. اینڈ دا نیکسٹ سینٹینس از ہیو یو باٹ اے ٹکٹ. اسے عربی میں کہتے ہیں حل تشتری التذکرہ، حل اشتریت التذکرہ، اور اسے ہندی میں کہتے ہیں کیا آپ نے ٹکٹ خریدا ہے. اینڈ دا نیکسٹ سینٹینس از نو. عربی میں کہتے ہیں لا اور ہندی آتی ہے نہیں. اینڈ دا نیکسٹ سینٹینس از پلیز بائی می اے ٹکٹ ٹو. اسے عربی میں کہتے ہیں اشتری لی من فضلک تذکرۃ ایضا. اشتری لی من فضلک تذکرۃ ایضا. اسے ہندی میں کہتے ہیں کرپیا مجھے بھی ایک ٹکٹ خرید دے. اینڈ دا نیکسٹ سینٹینس از ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو. اسے عربی میں کہتے ہیں الی این تقصد انت. الی این تقصد انت، اور اسے ہندی میں کہتے ہیں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. اینڈ the next expression is I am also traveling to New Delhi. اسے عربی میں کہتے ہیں انا اسافر الى دلہی ایضا. انا اسافر الى دلہی ایضا، اور اسے ہندی میں کہتے ہیں میں بھی نئی دلی کی یاترا کر رہا ہوں. اینڈ the next sentence is what is the arrival time for this train. اسے عربی میں کہتے ہیں ما ہوا موعد وصول القطار الى هذه المحطة. ما ہوا موعد وصول القطار الى هذه المحطة، اور اسے ہندی میں کہتے ہیں اس ٹرین کے آنے کا سمے کیا ہے. اینڈ the next sentence is a quarter before 6. اور اسے ہندی میں کہتے ہیں اسے عربی میں کہتے ہیں فی الساعة الخامسة الا الربع. فی الساعة الخامسة الا الربع، اور اسے ہندی میں کہتے ہیں کہ یہ ٹرین پونے چھ بجے ہے. اینڈ دا نیکسٹ سینٹینس از اٹ از ویری لیٹ. اسے عربی میں کہتے ہیں لقد تأخر کثیرا. لقد تأخر کثیرا، اسے ہندی میں کہتے ہیں کہ یہ ٹرین بہت دیر ہے یا بہت دیر ہو گئی ہے. اینڈ دا نیکسٹ سینٹینس از دا اسٹیشن ماسٹر سیڈ ٹو می دی ٹرین از رننگ 1 hour لیٹ. اسے عربی میں کہتے ہیں قال لی مدیر المحطة تأخر القطار لساعة كاملة. once again قال لي مدير المحطة تأخر القطار لساعة كاملة، اور اسے ہندی میں کہتے ہیں کہ اسٹیشن ماسٹر نے مجھ سے کہا ہے کہ ٹرین 1 گھنٹہ لیٹ چل رہی ہے. اینڈ the next sentence is oh how are we going to spend 1 entire hour. Do you have a magazine or paper. Oh how are we going to spend 1 entire hour. Do you have a magazine or paper. اسے عربک میں کہتے ہیں اف کیف نقضی هذه الساعة الطويلة هل معكم جریدہ او مجلہ. اف کیف نقضی هذه الساعة الطويلة هل معكم جریدة او مجلہ. اسے ہندی میں کہتے ہیں او ہم پورا 1 گھنٹہ کیسے بتائیں گے، کیا آپ کے پاس کوئی پترکار یا پیپر ہے. او ہم پورا 1 گھنٹہ کیسے بتائیں گے، کیا آپ کے پاس کوئی پتریکہ یا پیپر ہے. اینڈ the next sentence is yes take this Arabic magazine. اسے عربک میں کہتے ہیں نعم هذه مجلة عربية. نعم هذه مجلة عربية، اور اسے ہندی میں کہتے ہیں ہاں یہ عربی پتریکہ ہے. اینڈ the next sentence is what is that bell for. What is that bell for، اور اسے ہندی میں کہتے ہیں عربک میں کہتے ہیں ما ہوا الجرس. ما هذا الجرس، اسے ہندی میں کہتے ہیں وہ بیل کس لیے ہے. اینڈ the next sentence is maybe the train is coming. Did you hear the train is whistle. Hold on, the train is coming, it is almost here. Maybe the train is coming. Did you hear the train's whistle. Hold on, the train is coming, it is almost here. اسے عربک میں کہتے ہیں لعل القطار یجی هل تسمع صفارة القطار. انظر تلوح القاطرة يكاد القطار أن يصل. once again لعل القطار يجي هل تسمع صفارة القطار. انظر تلوح القاطرة يكاد القطار أن يصل. اور اس کو ہندی میں کہتے ہیں شاید ٹرین آ رہی ہے، کیا تم نے ٹرین کی سیٹی سنی. ہولڈ آن ذرا رکو، ٹرین آ رہی ہے، یہ لگ بھگ یہاں ہے.
So guys, these were some expression and sentences which have been talking at the railway station. नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे. तब तक के लिए टेक केयर. वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.